Yan. Recording coated. Yan. Subukan tayo ng filing cabinet na lateral, vertical 4 drawers. Susan natin yung cartoons. So, filing cabinet na 4 drawers. Yan, buksan muna natin. Yan. So, yan. So, nang bubungad is yung panel niya. Yan. Bisa muna natin sa isa. Yung ano to? Yan yung left side wall. Yan. So, yan yung left side wall natin. Yan. So, left side wall ng ating filing cabinet. So, meron pa. Yan. Drawer box. Sliders. Ayan, sa isa. Yan siya lahat. Yan yung knockdown pa siya. So yan. Yan yung top natin. Top plate. Yan, top plate yan. Yan. So ito yung top plate. Yan, may susian. So yan. Yan yung drawer box natin. Marami pa. Yan. Yan yung drawer box. Ito yung isa. Yan yung door frame. Yan. Kita ko lang ulit mamaya katapos ito. Ikatawag niyo? So yan, drawer slide. Saka yan, yung drawer box. So hawak niya. Drawer box at saka yan. Sa side naman. So drawer box ulit. Next. So, meron pa. Wala. Yung mga accessories niya. Yung mga accessories. Tapos pa, yung accessories. Yan, accessories lahat. Yung mga accessories natin. Yan. Yan. So, yan. Divider yan. Tapos, yung mga face drawer. Yan, face drawer yan. Hawak na. Apat na face drawer. Yan, mga face drawer. So, yan yung ating face drawer na apat. Yan. Oops. Yan yung ating backplate. Yan. So, yan yung backplate sa likod na. Yan. Yan yung likod ng ating cabinet. Kaya yan yung front close at saka backplate niya sa drawer sa drawer box. Yan. So yan yung mga front close at saka backplate. So yan yung ating backplate. Yan. Yan backplate. Yan backplate. Tapos yung panghuli is yung right side wall. Yan. Yan, so yan yung right side wall. Yan. Yan. So ito yung right side wall. So madali lang malaman kung ito ang right side wall kasi meron siyang yan. Yan yung susian, central locking. So yan yung right side wall natin. So ito yung ating drawer box. Yan. Yan yung ating drawer box. Ito drawer box. So ito yung ating drawer slide. Yan. So ito naman yung ating face drawer. So ito yung sa loob ng drawer or yung front close. Tsaka ito naman is yung sa back plate ng drawer box. Yan. Pan natin buo. So una, yung back plate yan, back plate siya. Yan nga itong back plate. Next is yung panel. Yan. Yan yung ating right side wall na nakabaliktad pa. Ganyan. So, yung right side wall, dikit lang sa back plate. Pagkatapos, screw natin. Yan. So, right side wall,
na nakadikit sa backplate. Tapos screw. Yan, so tatlong screw lang meron. No, so ganyan lang. Yan, so. Yan siya. Ayan. So, right side wall ito. Ito yung right side wall. Tapos ito naman yung backplate. So, backplate at saka right side wall is nakakonect na. Next naman is yung left side wall. Yan. So, baliktarin din natin yung posisyon ng ating cabinet. Yan. Yan na siya. So, dikit na yung ating yan. So, dikit lang natin yung ating left side wall sa backplate para screw natin. Yan. Screw natin yung back side wall. Yan. So, tatlong screw din yun siya meron. No? Ayan. Ayan. So, yung pangalawang screw ng ating left side wall. Ayan. So, yan na siya. Next, yung panghuling screw. Ayan. Ayan. So, yan ha. So, yan na yung ating left side wall at saka right side wall na plates. Next, so dating gawin is yung lower frame. Yan, hawak. Yan yung lower frame. So, ang position is ganyan. Samuel. So, ganyan ang posisyon. Pasok dyan sa gilid. Ganyan. Tapos dito din sa kabila. Pasok din siya. Ganyan. Kabit lang. Ayan. Ayan. So, ito na yung ating lower frame. Ayan. Okay. Ayan. Yan yung ating pinagkabinti na nakabaliktad. Yan na siya. Next naman is yung connecting piece. So, yan yung connecting piece. Yan yung putik na. Yan. Yan yung putik. Ano lang siyang tatlong screw. So, nakabaliktad to ngayon ang posisyon. Kasi meron pa tayong kabit na putik siya. Yung connecting piece. Ganyan. So, ganyan lang siya kadali. Apat yan. 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 Next. Ayan. Ito muna natin lahat yung puttings. Ayan, puttings. Puttings niya or yung connecting piece. Ayan siya. Ayan. Ayan na. Okay. So, nakabaliktad dito. Next. Ayan. Ayan. So, puttings yan. Ayan. Ayan. Ayan sa kabila. So, mga puttings lahat yan. So, apat na puttings sa bawat corner. No? Connecting piece or yung putting. Ayan. So, pagkatapos natin kabit yung puttings is patayuin natin kasi nga nakabaliktad. Ayan. Yay ka. Tapos yan. So yan, nakatayo na siya. Ayan. So, natin gawin is yung top plate. Ayan, madali lang. Kabit. Ayan, kabit yung may susian. Ayan. 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 Baga, lagay lang sa taas. Ayan. Ayan. Ayan siya. So, fix din dito sa atras. Ayan. Tapos kabila. So, ganyan lang siya. Ikabit yung top na plate. Ayan. Okay. Tapos, screw natin yung top. Ayan. So, siya natin siya na. Gandang yung lock niya. Kabila din. Ganun lang siya kadali. Ganun lang kadali pagkabit din ng top. So, nasa ilalim yung ayan.
Yan siya. Yan. Isa. Apat lang yan ha. Bukas ko. Yan. Yan. Tapos na yung ating top plate. Yan. Yan na. So, next is yung tapos yung tatlong brace para dagdag tibay. Yan. So, ikabit lang din dyan sa gilid. Kung saan mag-clip, yan. So, ang balay tatlo yan. Tatlong ganyan. Yan. Yan. Sila din. Yan. Tapos, yan. Sa kabila. Ayan. So, tatlong brace. Ayan, tatlong brace lang mayroon. Ayan. Ganun ang posisyon. Ayan, pasok lang. So, ganun lang siya. Pasok nyo lang sa ilalim lang yan siya. Meron dyan tatlo sa ilalim na lagayan niya. Para pang dagdag tibay brace yan. So, yan siya. Ayan. So, next naman is yung drawer slide. So, ito yung mga drawer slide. Nakasilupin pa. So, bago. So, ngayon meron siyang inner slide. So, pag-remove ng inner slide is madali lang. Ganyan. Ayan, nakikita nyo yan, maitim. Ayan. Tapos sa bahila. So, maghiwalay na sila agad. Hanapin nyo lang yung itim. Ganyan. Ayan. Ganyan lang kadali. I-remove o alisin yung inner slide niya sa yan. Yung maliit. Yan yung inner slide. Tsaka yung isa. Yan. Yan yung drawer slide. So, apat yan. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. I-remove yung inner slide. Yan siya. Ganun lang kadali. Yan siya. Yan. Pagkatapos, separate. Kapit natin sa pipe. So, meron siyang left and right. So, kanan muna tayo start. Ganyan, so kanan. Pasok sa loob. Dito. Yan, right side natin muna. So, yan, so meron siyang apat na tapos left side. Yan. Tapos left side. Yan. Left side ulit. Yan. Tapos yung right side. Sa loob. Yan, kabit. Ganun lang kadali. Kabit yung ating drawer slide. Which, so yun ha. Tapos natin magkabit yung drawer slide. Meron yan siyang lock. Kailangan yan tupiin. Ayan siya. Yan. Labas nyo yung tapos ulit. Yan. Yan yung lock sa drawer slide natin. Yan. Yan siya. Ayan. Pati yung lower frame, meron din yun. Ayan. 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 So, yun siya. Ayan siya. Next, katapos ating malak, meron siyang yung plastic na parit para sa central locking. So, yan. Ayan. Bukas na balik. Ayan. Focus. Ayan. Format. Ayan. Ayan, pasok niya sa gilid. Ayan. Tapos, so importante yan malagay kasi yan yung function yan siya, central locking. Ayan, lagay. Yan lang sa ikabit. So, dalawa yan, pero isa lang yung kabit natin kasi nga para mas swabe yung dating. Yan. Tapos yan,
Yung drawer box naman buuin natin. So ito yung drawer box natin. Yan, naka-bin lang. Tapos, yan, yung drawer slide. Yan. Same din sa kabila. Paglagay ng slider, ng inner slide. Ganyan. Yan siya. So yan yung drawer box. Next naman is yung fish drawer, yung hawak niya. So yan yung fish drawer. No? Fish drawer ganyan. Lock lang sa may gilid. Like that. Yan. So, yan. Tapos yan yung lock niya yan. Nakatupi. Tinupi lang. Yan yung lock. Next naman is yung front na pangsara. Yung harap yan. Dalawa yan. So yan yung kaibahan nila. Yan yung medyo laki. So meron din diyang cover niya. So yung front close niya. Ganyan. Tapos meron din sa backplate ng drawer. Yan. So ito yung sa backplate ng drawer. Yan yung kaibahan nila. Okay. Yan na. Tapos na yung ating drawer box. Yan na yung drawer box. Next. Simple procedure. Yung drawer box. Saka slider. Yan yung inner side. Ganyan. Tapos kabila. Ganun din. Ganyan. So nakalak na yun. Ayan yung ating kita sa fish drawer dyan. So yan yung ating fish drawer. Yan. Sige. Yan. Sasundan nyo lang para mas madali. Yan. Pasok. Yan. Pasok. Tapos tupiin. Yan dito. Yan. Pasok. Yan. Tapos tupi. Yan yung lock niya. Now, yung front close. Yung harap na pansara. Ayan. Ganyan na pagpasok. Yan. Kasi natapos na siya. Next yung backplate ng drawer. Yan siya. Medyo maliit. Ayan. Tapos yung nakadala ikabit. Ayan. Ayan. So yan na yung ating drawer box na tabi muna natin. Yan, dalawa. So yung procedure. So ito yung harapan yung may plastic. Sa kabila. Tapos yung lahat ng procedure. Ay, nakunin mo sa'yo. Yan. So yan. So yun yung drawer box. Next yung fish drawer. Yan, pasok yun sa gilid. Yan. Sa kabila. Yan, pasok. Sila. Kapila. Tapos yung harap na pangsara. Front close. So ganyan lang, kadali. So paulit-ulit lang. Ayan. Yan. So, yan. Yung isa, meron siya ganyan. Parang naingipin-ngipin siya. So, yung mag-click. Yan, yan. Yan. Joy mo, Joy! So, yan na siya. Chaman! So, ito yung ating drawer box na. Yan. Ayan. Yung naunang dalawa. So, ito yung lock niya. Yan, lock in. So, ganyan siya. Yan. Ganyan siya kaganda. Or sabi. So, yan. Powder coated yan. Ang drawer. Yung drawer natin. Now, kapit natin. So, ganito lang. Dali. So, tandaan nyo lang na dapat yung yan, bulitas. Yan, may bulitas. Saka dito may bulitas. Yan yung nasa unahan talaga. So, kapit natin yung drawer box. O yung ating drawer. Ganyan. Yan. So, napaka-smooth. So, napaka-smooth at powder coated. Yan. Aluminum handle, powder coated. Napaka-smooth. Next. So, tandaan lang,
Yung bulitas is nasa unahan. So, ganun din sa kabila. Ganyan. Yan. So, kabila naman tayo kukuha. Ganyan. So, same din kung ano. Ganyan. Sabit lang. Yan. Next. So, yun lang yung ano rin yun yung drawer, yung bulitas. Ball bearing niya. Ayan. Ayan. So, yan. Full extended. So, tapos is yung divider. So, meron siyang metal na divider din. Yan, na malapad. So, bawat drawer may isang divider na ganyan kalaki. So, ganun lang siya. Yan. Next. Yung ating divider. Yan. Pasok ang divider. Yan siya. Tapos, hanggang takto. Yan. So, pagka ganyan, central locking, function lahat. Yan. Say that once. Lock. Okay, open this. Oops, yung divider niya. Divider. Divider. Ayan. Okay. Sira downs, okay.